এ হিন্দুস্তান হামারা হ্যায় সম্প্রীতিমূলক গানের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার বেলা 8:30টায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো মেমারি মাদ্রাসায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত মেমারি ১ নম্বর ব্লকের হাটপুকুর এলাকার মেমারি জামিয়া ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার দৃশ্য। বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাসবিদ হাফেজ গোলাম আহমেদ মর্তজা রহমাতুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম মেমারি মাদ্রাসার ক্যাম্পাসে ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন মেমারি জামিয়ার একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মুফতি তালেবুল্লাহ কাশেমি। এদিন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে মাদ্রাসার ছাত্ররা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। 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 हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते